većina je bilo mlađi od mene, ja sam tad bio relativno mlad, 21-2 godine. Sam taj početak rata i prvi ratni sukob i prvi konflikt, prvo kad preživiš cijeli rat, kad imaš 3 ranjavanja i kad imaš svašta se nagledaš, teško ti izdvojiti najteže trenutke, imaš i dijeliš na neki način na one koji su tebi bilo teško i što ti u duši bilo teško. Apsolutno je ranjavanje je jedan od težih fizički boli, strašno. Pogodi kad ti odvali, ponosi po tijelu i daleko je najteži trenutak kad izgubiš prijatelja, blisku osobu, s nekim s kim si živio, do koga ti je stalo i jednostavno teško je to prihvatiti. To je u duši, apsolutno, to je čak čini mi se i jače od fizičke boli. Možda je to i trenutak, ajmo reći, najteži kad ti neko pogine. Kad jednostavno shvatiš da onoga s kim si bio i s kim si dijelio i najbolje i najlošije trenutke do tada u životu više ga nema. I nikad ga više neće biti. Koliko sam puta bio u tim nekim strašnim situacijama gdje sam bio faktički u istom rovu, prsa u prsa, imaš čovjeka mrtvog kraj sebe, imaš čovjeka ranjenog kraj sebe, ideš dalje, a pucaš na čovjeka i pitanje da li taj na koga sam pucao ostao živ. I onda imaš da poznaju da li sam ja nekome djetu oduzeo oca, da li sam nekome brata, da li sam nekome napravio najgori dan u životu. U ovu priču sam ušao kad sam prijatelj me pozvao i kazao, ja sam nešto jako skeptičan prema tim nevladinim organizacijama i svemu tome. Pa kad sam 3. put ranjen, sam ranjen na istom mjestu gdje mi je pokojni rođak poginuo. I onda kad bio sam u okruženju i ranjen sam se uspio izvući, išao sam koliko sam mogao puzo i onda me prijatelj našao i iznijeli su me. I već u transportu sam doživio da čovjek koji je bio prije mene ranjen, doslovce gledam kako život izlazi iz njega. Umire i ja gledam, jako sam ja strašnije izgledao od njega ranjen, ali on je bio i moj fatalan pogodak i nije preživio i u putu dok smo išli prema bolnici, vidio sam kako umire. I onda kad sam došao tamo i kad sam već bio u bolnici, sam razmišljao zašto mi je Bog dao i opet još jednu priliku da ostanem živ. I onda sam se razmišljajući sam sa sobom, pa možda da imam djecu, možda da ispričam njima što je rat. Samo djecu, ništa nisam imao tako. I onda kasnije, kad sam pozvan u svu tu ovu priču, kad sam se kolebao da li hoću ili neću, da li ima smisla sve to i onda sam kao vjernik razmišljajući, pa ja ću jednog dana ispričat tu priču svoje djece sigurno. Sazreći do toga da im mogu to ispričat, ali možda sam ostao živ iz razloga da ispričam i tu priču i nekoj drugoj djeci. Znači da malo proširim. Možda sam i zato ostao živ. Pored svog tog ranjavanja, pored pade 2 puta haubičke granate ispred mene koji nisu aktivirale, pored svega toga, oči u oči sa izviđačima i ostao sam živ, a možda sam ostao živ samo da bi moja možda posljednja misija bila da ispričam ljudima koliko je rat veliko zlo.